badan. Cakep. Hishim. Beneran flu dan batuk nih. Hishim. Drop, bos. Eits, show must go on. Demi teman-teman, ada Bodrek Flu dan Batuk PE. Formulanya pas dan efektif, redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Aduh, masih sakit, bos. Kaki keinjak. Maaf, bos. Bodrek Flu dan Batuk, ahlinya redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Terus menangkan harimu.